जय जगन्नाथ सांगमाने आपण मानकु उत्कल विद्यालय परिवार को स्वागत। सांगमाने आपण जानते ओएसटीटी 2025 नोटिफिकेशन आसी जाइए एवं तार अप्लाई डेट मध्य स्टार्ट हो सारी। आज मुझे प्रोवाइड करी कि आप घरे बसी केमी ऑनलाइन रे निज मोबाइल माध्यम ओएसटीटी 2025 फॉर्म अप्लाई करें से गोटे पर गोटे स्टेप एवं जो प्रोसेस रही फॉलो करा पड़ो। मु जो प्रोसेस आपको कहि आप प्रोसेस फॉलो करेंगे किसी भूल करेंगे ना, कारण थे भूल है एडिट करना। आसतु लक्ष्य करवा। तो सांग मन रखु प्रथम आप क्रोम रे कौन सर्च करेंगे ना bscodisha.ac.in इटा आप डायरेक्ट सर्च करेंगे। मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन देदेवी। आप से लिंक मध्यम डायरेक्ट गूगल जाकि ओपन करेंगे। देखो आम सर्च करिया फास्ट। तो मैंने आप सर्च कलापर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशार ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो स्क्रॉल करके धीरे धीरे तलू जी। एमती स्क्रॉल करके धीरे धीरे तलू गलापर तो सांग मैंने आप लक्ष्य करें यही जगार एप्लिकेशन फॉर ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ओएसटीटी 2025 लिंक टी देई अछि। आप करेंगे यही लिंक पर क्लिक करेंगे। यही लिंक टी क्लिक कले सांग मैंने आप लक्ष्य करेंगे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ओएसटीटी 2025 वेबसाइट पूरा शो कर दूसरी। लॉगिन बर्तमान जेहतु आप लॉगिन करना पासवर्ड देना तो बर्तमान जेहतु आप नुआ अच्छा प्रथम यही क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे। जदि आप गाइडलाइन डाउनलोड करने चाहते ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यही को क्लिक कर गाइडलाइन डाउनलोड करेंगे। जदि आप स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन पढ़ा चाहते तो आप क्लिक कर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पढ़ी पारे। बर्तमान आम कौन करवा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करवा। जेहेतु आम नुआ अच्छा क्लिक हियर तो सांग लक्ष्य करेंगे जिते क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे आपको यहीपरी स्क्रीन में देखईदेव। ये आप कौन करेंगे एंटर नेम रे निज नेम प्रोवाइड करेंगे। एंटर पासवर्ड रे कौन करेंगे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। सांगे मुझे सजेस्ट करी पासवर्ड कौ टाइप देवे। मुझे जस्ट एग्जांपल दे दूसरी। सपोज मु पासवर्ड लिखुची भद्रक @1002 मुझे कहबी यही पासवर्ड दिखाँ। मुझे गोटे एग्जांपल दूसरी जो कौन पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से गोटे कैपिटल लेटर रही स्मॉल लेटर रही स्पेशल कैरेक्टर रही किसी न्यूमेरिकल रही। तो आप यहीपरि भाव में कौन करेंगे पासवर्ड टी प्रोवाइड करेंगे और रीटाइप पासवर्ड आप पासवर्ड को आउ थे प्रोवाइड करेंगे। ये जो सांग सिलेक्ट कास्ट कैटेगरी अच्छी ये आपंकर जो कास्ट अच्छी तो सांग मैंने जो मैंने एससी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। जो मैंने एसटी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। एससी बीसी एवं जनरल निज निजर कास्ट कौन करेंगे ये सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे एससी बीसी कास्ट सिलेक्ट कर देछि जेहेतु मोर एससी बीसी अच्छी। एवं एंटर मोबाइल नंबर कौन करेंगे निज मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे और मेल आईडी कौन करेंगे निजर मेल आईडी प्रोवाइड करेंगे। यही पॉइंट मन रखु यही मोबाइल नंबर और मेल आईडी निजर प्रोवाइड करेंगे। आहु कार मोबाइल नंबर कि मेल आईडी प्रोवाइड करेंगे ना, कारण जब आप प्रोवाइड करुँच परवर्ती समय जहाँ भी आसो तो ये मोबाइल नंबर मेल आईडी सब मेसेज आसो। तो से निज मोबाइल नंबर मेल आईडी प्रोवाइड करेंगे और तापर ये सबमिट बटन पर कौन करेंगे क्लिक करेंगे। तो सांग मैंने सबमिट बटन क्लिक कलापर आपको ये मेसेज आसो कि ऑनलाइन पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली नाउ यू कैन लॉगिन। यहीपरि मेसेज आइला पर आपन ये जो ओके बटन अच्छी ये ओके बटन कौन करेंगे क्लिक करेंगे। तो सांग मैंने ओके बटन को क्लिक कर सारापर आप मोबाइल पुणी थे ये भाव देखईदेव एंटर मोबाइल नंबर। एवं आप कौन करेंगे मन रखु आउ थे जो मोबाइल नंबर देकी लॉगिन अप्लाई करते से मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे और जो पासवर्ड देकी प्रोवाइड करते से पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे और तापर आप देखिए लॉगिन ऑप्शन थी लॉगिन ऑप्शन को क्लिक करेंगे। लॉगिन ऑप्शन क्लिक कर सारापर तो सांग मैंने मन रखु लॉगिन ऑप्शन क्लिक कर सारापर आपण स्क्रीन रे यहीपरि एंटर वेरिफिकेशन कोड ऑप्शन आसीबो। तो आपको मोबाइल को जो वेरिफिकेशन कोड टी जाइथिबो एठी कौन करेंगे आप वेरिफिकेशन कोड टी प्रोवाइड करेंगे और प्रोवाइड कलापर देखो लिखी एंटर वेरिफिकेशन कोड ऑन गेटिंग द सेम ऑन योर मोबाइल नंबर। से मोबाइल नंबर निजर देवे जहाँफल मेसेज निज मोबाइल के आसो और वेरिफिकेशन कोड प्रोवाइड कर सारापर ये जो वेरीफाई ऑप्शन अच्छी ये वेरीफाई ऑप्शन रे क्लिक करेंगे। तो सांग मैंने जदि वेरिफिकेशन कोड टी जाई नथिबो ताहले कौन करेंगे ना रिसेंट वेरिफिकेशन कोड एगेन रे आप कौन करेंगे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने द्वारा वेरिफिकेशन कोड आउ थे आप मोबाइल की चलीज। तो एबे आप लक्ष्य करेंगे वेरिफिकेशन कोड प्रोवाइड कर सारापर
ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସକ୍ସେସଫୁଲି ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ଏହିପରି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଓକେ ବଟନ୍ ଅଛି, ଓକେ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓକେ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଓକେ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପୁଣି ଥରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲଗ୍ଇନ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଲଗ୍ଇନ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଗ୍ଇନ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଲଗ୍ଇନ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପେ ଥ୍ରୋ ଇଜି ବା HDFC ଏବଂ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଅପସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ପିଲା ଅନନେସେସରି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଅନନେସେସରି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ନ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପିଲା ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରୁଛି, ଏଠି ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ଭାବରେ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଫଲୋ କରିବେ, କାରଣ ୱାନ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ କଟିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ SC ଏବଂ ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଅଛି ନା 600 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ SCBC ଆଉ ଜେନେରାଲ କଥା କହିବା ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, 900 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପେ ୱିଥ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏହା ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ଏଠି ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଥିବ ନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। UPI ଥିଲେ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ସ୍କାନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସ୍କାନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ, ସ୍କାନର୍ଟେ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ସେ ସ୍କାନର୍କୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇକି ନିଜ ଫୋନ୍ପେ ହେଉ, ଗୁଗଲ୍ ପେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଆପ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପ୍ରେ ଏଇ ସ୍କାନର୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ SC ଏବଂ ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ 600 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଜେନେରାଲ SBC ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ନା 900 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୋନ୍ପେରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଏପଟକୁ ଆସିବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ପୁରା କ'ଣ କରିବେ, ଇରେଜ୍ କରିଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ କରିକି ଏପଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯିବ। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପେମେଣ୍ଟର ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଆସିଯିବ। ପେମେଣ୍ଟର ନମ୍ବର ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ନେମ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ନେମ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ବା ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିରେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅଛି ସେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଜେଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍ ବା ଫିମେଲ୍ ଯେକୌଣସି ଜେଣ୍ଡର ହେଇଥିବ ଆପଣ ନିଜ ଜେଣ୍ଡର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣ ନିଜ ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ଏ ଜାଗାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, କୌଣସି ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କାଷ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କଥା ଆସିବ, ତ ଆପଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ SCBC ଦେଇଥିଲି, ତ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ନା SCBC ଅଲରେଡ଼ି ଏଠି ଆପଣ ଶୋ କରୁଥିବା ଦେଖିବ। ଯଦି ଆପଣ SC ST କି ଜେନେରାଲ ହେଇଥିବେ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଆପଣ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ କରିବ, ଶୋ କରୁଥିବାର ଦେଖିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇ ନେମ୍ଟି ଏମିତି ନେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ଏଇ ନେମ୍କୁ ଏଥିରେ ନଜର କରିବେ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର କାଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ SCBC ହେଉ SC ST ଯେନା ଯେ ବି କାଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ୟୁଇଂ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆପଣଙ୍କ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଏ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଆପଣ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସୁଥିବ ତହସିଲଦାର। ତହସିଲଦାର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ ଯାହା ବି ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି ବ୍ଲକ୍ ଆପଣ କରିଥିବେ ଲେଖିଥିବେ ତହସିଲଦାର ଭଦ୍ରକ, ତହସିଲଦାର ଯେମିତି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅପସନ୍ ଆସୁଥିବ, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବେ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର, ଆପଣ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଥିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ESCB, ତାପରେ ସେମାନେ ସ୍ଲାସ୍ ଦେଇକି କିଛି ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ସେଇ ଅପସନ୍ଟି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁଟ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ୟୁ ଥିବ, ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତଳକୁ ଦେଖିବେ ସିଗ୍ନେଚର ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଏଇ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ୟୁରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଇଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଠି ନିଜ କାଷ୍ଟ ଦେବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲଦାର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଭଲ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଏଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ୟୁ। ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଅପଲୋଡ଼ ଦ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆପଣଙ୍କ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ହେଇଥିବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ନିଜ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ କରିବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକି ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ରିସେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତା'ର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଠି ନିଜ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ।
এবং ଯେତେବେଳେ ନିଜ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 100 KB ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। 100 KB ଅଧିକ ହେଲେ ଏଠି ସେ ନେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ 100 KB ମଧ୍ୟରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି, ହ୍ୱେଦର ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ PWD, ଯଦି ଆପଣ ଫିଜିକାଲି ଡିଜେବଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତ ୟେସ୍ ଲେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ ନାହାନ୍ତି ତ ନୋ ଲେଖିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅପଲୋଡ଼ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ୟେସ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ PWDର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ନୋ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ଫଟୋଗ୍ରାଫ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜର ଯେଉଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଅଛି ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ସେଟା କେତେ KB ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, 50 KB ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, 50 KBରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ 11 ପଏଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର। ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜ ସିଗ୍ନେଚର ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସିଗ୍ନେଚରଟି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଏଇଟା କେତେ KB ହେଇଥିବା ଦରକାର, 30 KB ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ସିଗ୍ନେଚର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି, ମଦର୍ସ ନେମ୍, ନିଜର ମାଆଙ୍କ ନେମ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ନିଜ ବାପାଙ୍କ ନେମ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ବି ଥିବ, ନିଜ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ବି ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ହ୍ୱେଦର ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ୟେସ୍ ଲେଖିଦେବେ। ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏ ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ରକମ ଶୋ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି B.Ed କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିସାରିଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିସାରିଛି, ତ ଆପଣ ଏଠି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଦେବେ। ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ B.Ed ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ପିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ B.Ed ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। NCETର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନିଂ କୋର୍ସ, ନିଜର ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ସେହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କହିବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଲେଜ ଅଛି ସେ କଲେଜରୁ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ, ବା ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ B.Ed କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁମାନେ ଏଜେନ୍ସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏବେଠୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ B.Ed ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପାସ୍ ତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେବେ, ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନିଂ କୋର୍ସ ଅର୍ ଇଜ୍ ଆପିୟରିଂ ହେଭ୍ ଆପିୟର୍ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ନଟ୍ ପବ୍ଲିଶ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ ଅନଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏଇ ଅପସନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ ଭୁଲ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅନଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ, କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଗଲା ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏବେ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟିଚର୍, ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଟିଚର୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟିଚର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ବା B.Ed ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ 100 KB ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବେ, ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, 100 KBରୁ ଅଧିକ କରିବେ ନାହିଁ। B.Ed ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ବି ଦେବେ 100 KB ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବେ, ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ କହିବା ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟିଚର୍, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭିସରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସର୍ଭିସରେ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ନୋ ଲେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଭିସରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ୟେସ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ରେ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍, ଆପଣ କେଉଁ ସର୍ଭିସରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ୍ ଇନ୍ ୱିଚ୍ ୱାର୍କିଂ, କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ବ୍ଲକରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯାହା ବି ଅଛି, ଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ପିନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ଏଇ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଏଇସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଟା ସେମ୍ ହେଇନଥିବ, ଅଲଗା ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ପିନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର OSTT ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିବ କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆସିବ, ଏ କୋରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କୋରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯାହା ବି ଦେଇଥିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ହିଁ ଆସିବ।
तो सांगमाने से स्टेप गला परे आपण सबमिट करेंगे। सबमिट कला परे इनसर्टेड सक्सेसफुली ऊपर गोटे मेसेज आप मोबाइल के आसो और आसला आम नेक्स्ट प्रोसेस कौन अच्छी सेटिक आम जा ये आम लक्ष्य करूँ सब दे सारापर ये सबमिट बटन सबमिट करेंगे। सबमिट कर सारापर नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छे सेटिक तो सांग मन रखु बर्तमान जो पर्सनाल इनफॉरमेशन अच्छी बर्तमान पर्सनाल इनफॉरमेशन कंप्लीट हो गला। एबे आम एलिजिबल क्राइटेरिया को कौन करवा ये प्रोसेस कंप्लीट करवा। तापर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप कौन अच्छी ताकू कंप्लीट करेंगे। तापर आप डिक्लेरेशन पॉइंट क्लिक करेंगे और तापर कौन करेंगे डाउनलोड करेंगे और शेष में लॉग आउट करेंगे। यहपरी भाव में आम 5टी स्टेप कौन करवा फिलअप करवा। बर्तमान एलिजिबल क्राइटेरिया कौन अच्छी ताको आम एबे फिलअप करवा। फास्ट पॉइंट एलिजिबल क्राइटेरिया ओडिया क्वालिफिकेशन आप ओडिया केउथि पास होती तो ये फास्ट पॉइंट कौन कही पास्ट HSC एग्जामिनेशन ऑफ PSC ओडिशा जदि आप मैट्रिक रे ओडिया गोटे लैंग्वेज थी फास्ट हो सेकेंड हो थर्ड लैंग्वेज आप पॉइंट क्लिक करेंगे। जदि आप +2 ओडिया पास कर पॉइंट क्लिक करेंगे। पास्ट 10th स्टैंडर्ड सिंगल सब्जेक्ट ओडिया एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय BSC ओडिशा जो मैंने बाहर ओडिया पढ़ी ना थी से मझे मझे ओडिया एग्जाम देखिए BSC थ्रू पास करते तो आप पॉइंट क्लिक करेंगे। जेहेतु आम मैंने मैट्रिक ओडिया पढ़ुं आम ये पॉइंट फास्ट पॉइंट दिए कौन करवा क्लिक करवा कारण आम मैट्रिक ओडिया एग्जाम देते हैं जो मैंने मैट्रिक पढ़ना +2 पढ़ते तो ए पॉइंट क्लिक करेंगे। जो मैंने केवल ओडिया गोटे सिंगल एग्जाम देते हैं ए पॉइंट क्लिक करेंगे। तो बुझीगला एवं नेक्स्ट पॉइंट को तो नेक्स्ट पॉइंट सांग मैंने अच्छी एग्जामिनेशन कैटेगरी आप कौ कैटेगरी अप्लाई कर जानते ओएसटीटी रे 2टी कैटेगरी अच्छी गोटे हूँ कैटेगरी 1 गोटे हूँ कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 जदि आप कौन होती ना PCM होती CBJD होती हिंदी संस्कृत उर्दू तेलुगु होती आप कैटेगरी 1 सिलेक्ट करेंगे। जो मैंने फिजिकल एजुकेशन टीचर रही है कैटेगरी 2 सिलेक्ट करेंगे। तो आपंकर जहाँ भी कैटेगरी थी आप से कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 सिलेक्ट करेंगे। तो देखो आप कैटेगरी 1 सिलेक्ट करुँच आपको 3 नंबर पॉइंट कौन आसो स्ट्रीम आपंकर स्ट्रीम कौन अच्छे कैटेगरी 1 जोड़ा आम कहते एजुकेशन टीचर आप स्ट्रीम कौन कौन आसो आप आर्ट्स कि PCM कि CBJD कि संस्कृत कि हिंदी उर्दू तेलुगु आप जहाँ भी होते स्ट्रीम जगार आप से पॉइंट कौन करेंगे क्लिक करेंगे। और आप कैटेगरी 2 सिलेक्ट कर फिजिकल एजुकेशन टीचर अच्छा तो आप से पॉइंट को ऑटोमेटिक क्लिक करेंगे आप स्ट्रीम जगार फिजिकल एजुकेशन टीचर प्रोवाइड करेंगे। देखो जो मुझे कैटेगरी 2 प्रोवाइड कली फिजिकल एजुकेशन टीचर प्रोवाइड कली ये किसी क्वालिफिकेशन आसला आप कौन क्वालिफिकेशन अच्छे +2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रेकग्नाइज्ड CPED करछंती कि जदि आप CPED करछंती +2 करछंती आप यही पॉइंट क्लिक करेंगे। भल भाव लक्ष्य करूँ +2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रेकग्नाइज्ड BPED जदि आप BPED करछंती मन रखु BPED पिला जो मैंने BPED करछंती से यही पॉइंट को क्लिक करेंगे। जो मैंने CPED करछंती से ए पॉइंट को क्लिक करेंगे। जदि आप MPED करछंती ताहले आपको यही पॉइंट को क्लिक करेंगे। मन रहा तो यही गोटे गोटे कैटेगरी अच्छी मुझे कहीदे मन रखु जो मैंने CPED करछंती CPED पिला यही पॉइंट को क्लिक करेंगे। जो मैंने BPED करछंती BPED पिला यही पॉइंट को क्लिक करेंगे। जो मैंने MPED करछंती MPED पिला यही पॉइंट को क्लिक करेंगे। तो जो मैंने कैटेगरी 1 सिलेक्ट करुँच स्ट्रीम जगह कौन आसो यही प्रकार आसो गोटे बैचलर डिग्री इन आर्ट्स कमर्स एंड साइंस आप बैचलर डिग्री कौन कर फॉरेन इंटरव्यू कर आप जहाँ भी करते आप से अनुसार कौन करेंगे फिलअप करेंगे। BEड पिला यही पॉइंट को फिलअप करेंगे। एवं 4 नंबर पॉइंट कौची कहूँ चूज 2 स्कूल सब्जेक्ट दैट यू हैव एट ग्रेजुएशन लेवल आप जानते 2टा स्कूल सब्जेक्ट चॉइस करने कहते जदि आप कैटेगरी 1 सिलेक्ट कर आर्ट्स कि साइंस कि सिलेक्ट कर आपको ये 2टा स्कूल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ू। तो देखो मुझे जो आर्ट्स चॉइस कर मत एति ऑप्शन आसी यही ऑप्शन भितर आप जेकोसी 2टी कौन करेंगे 2टा स्कूल सब्जेक्ट कौन करेंगे सिलेक्ट करेंगे। PCM पिला आप एलिजिबल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भितर जेकोसी 2टा सिलेक्ट करेंगे। जो मैंने बायोलॉजी CBJD पिला केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी बायोलॉजी आउ जहाँ भी ऑप्शन अच्छे जेकोसी 2टा सिलेक्ट करेंगे। तो ये आर्ट्स कैटेगरी अच्छी तो ये आर्ट्स कैटेगरी आप जेकोसी 2टा सिलेक्ट करेंगे। तो ग्रेजुएशन लेवल आप जेकोसी 2टा स्कूल सब्जेक्ट पढ़ते से 2टा स्कूल सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। तापर अच्छे 4 नंबर पॉइंट 4 नंबर पॉइंट परसेंटेज ऑफ मार्क इन बैचलर डिग्री आप बैचलर डिग्री केते परसेंटेज मार्क रखिंट मन रखु। तो 4 नंबर पॉइंट लक्ष्य करूँ आप ग्रेजुएशन केते मार्क रखिंट जदि आप जनरल पिला ताने 50% और एबव ये पॉइंट क्लिक करेंगे। जदि आप SC BC ST कैटेगरी पिला आप
45% और एभव एंड बिलो 50% रखिंट ताल आप पॉइंट क्लिक करेंगे 45 ऊपर रखिंट 50 तले रखिंट ताल आप पॉइंट क्लिक करेंगे जदि आप 50% अधिक रखिंट आप पॉइंट क्लिक करेंगे और बिलो 45 रखिले आप कौन हम कैनसल हो आप तो बीएड करेंगे ना तो से अनुसार ये 3टी पॉइंट आप जहाँ होता सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट कर सारापर आपंकर एलिजिबल क्राइटेरिया कंप्लीट हो तो इंसर्टेड सक्सेसफुली सबमिट करेंगे सबमिट कर सारा ऑप्शन सबमिट करेंगे कर सारापर इंसर्टेड सक्सेसफुली ये ऑप्शन आपको शो कर तो तापर सांग मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये पॉइंट आसीज ये पॉइंटा बहुत इंपोर्टेंट सांग मैंने बहुत मन मन कर रखिए प्रथम हायर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट आपंकर +2 रे कौ सब्जेक्ट थिला ये सब्जेक्ट आप ये फिलअप करेंगे जमी मुझे साइंस पिला कथा कहूँ +2 आप कौन थी फिजिक्स थी केमिस्ट्री थी जहाँ जहाँ सब्जेक्ट आप +2 रखी आप ये फिलअप करेंगे और आप कौ बोर्ड अच्छा आप जब फकीरमोहन यूनिवर्सिटी अंडर थे फकीरमोहन करेंगे उत्कल यूनिवर्सिटी उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर करेंगे और +2 रे आपंकर मैक्सिमम मार्क केते मन ये +2 रे आपंकर मैक्सिमम मार्क केते जदि आप 600 मार्क था तो आप 600 लिखे और आप केते मार्क रखी ये जगह से फिलअप करेंगे ऑटोमेटिक केते परसेंटेज ये जगह को आसीज और ग्रेजुएशन नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छे ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कौ ग्रेजुएशन आप पास कर ग्रेजुएशन साइंस कि ग्रेजुएशन आर्ट्स ये जगह ये आप फिलअप करेंगे और ग्रेजुएशन आप कौ सब्जेक्ट रखी सबू जाक फिलअप करेंगे छोट छोट पॉइंट करके जमी मुझे कह साइंस पिला कौन करते फिजिक्स तो आप फिजिक्स कमा देकी केमिस्ट्री कमा देकी बायोलोजी जदि आप ओडिया थी तो कमा देकी ओडिया ना इंग्लीश तो आप यहीपरि भाव में गोटी गोटी कर सब सब्जेक्ट कौन ये कमा देकी फिलअप करेंगे एवं तापर जब हम कह बोर्ड कौ बोर्ड अंडर अच्छा आप ग्रेजुएशन जो बोर्ड अंडर पाठ पढ़ते जो यूनिवर्सिटी अंडर पाठ पढ़ते से फिलअप करेंगे ग्रेजुएशन आपंकर मैक्सिमम मार्क केते आप ये फिलअप करेंगे मैक्सिमम मार्क रू आप केते मार्क रखी थे ग्रेजुएशन से फिलअप करेंगे ऑटोमेटिक केते परसेंटेज ये शो करदेव एवं जदि आम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कथा कहवा तो सांग मैंने आप जो बीएड कर प्रोफेशनल कथा कहवा जो बीएड कर किंबा आप बीपीएड कर तो मन रखु एवं एग्जामिनेशन पास जगह एग्जामिनेशन पास ऑप्शन देवे मेथड आप कौ मेथड रखी पास कर फिजिकल साइंस मेथड अच्छी लाइफ साइंस मेथड अच्छी कि इंग्लिश ओडिया जहाँ भी मेथड आप बीएड समय से फिलअप करेंगे व्हिच इंस्टीट्यूट फ्रॉम व्हिच कौ इंस्टीट्यूट आप पास कर बीएड पिला कथा से अनुसार बीपीएड पिला अनुसार आसो इंस्टीट्यूट फ्रॉम कौ इंस्टीट्यूट आप पास कर ऑप्शन देवे इंस्टीट्यूट एफिलिएशन टू एनसीटी ये जगह कौन अच्छी ना येस और नो जदि आप इंस्टीट्यूट एनसीटी एप्लिकेशन कर येस देवे जदि एप्लिकेशन करना नो देवे जदि आप नो दौरान ताल यहाँ कैनसल हो कौ यूनिवर्सिटी अंडर में आप मन रखु जदि आप आचार्य यूनिवर्सिटी आचार्य यूनिवर्सिटी देवे जदि आप आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी देवे जदि आप जोगी वेमना यूनिवर्सिटी जेकोसी यूनिवर्सिटी कर यूनिवर्सिटी देवे आपंकर मैक्सिमम मार्क केते आप जो बीएड करते तो बीएड समय आप मैक्सिमम मार्क केते ये जगह आप अपलोड करेंगे और से मार्क रखिंट से अपलोड करेंगे केते मार्क रखिंट जो मैंने कंटिन्यू अप्लाई कर मैक्सिमम मार्क ये मार्क मागिब ना कारण से अलरेडी और जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पास मांगे से किसी ऑप्शन आसो ना नॉर्मल ऑप्शन आसो कारण अलरेडी तुम मन रखु जो कंटिन्यू पिला मुझे कथा कहूँ जो कंटिन्यू पिला कंटिन्यू सर्टिफिकेट अपलोड करते यहाँ क्या अलरेडी जो बीएड पास आउट होती जो कंटिन्यू सर्टिफिकेट से पास करना तो ऑप्शन आसो ना खाली कंटिन्यू सर्टिफिकेट देखिए पकईदेवे कि जो पास कर कथा कहूँ परसेंटेज मार्क आप परसेंटेज मार्क प्रोवाइड और मार्क प्रोवाइड कर सारापर सबमिट बटन उपर क्लिक करेंगे सांग मैंने सबमिट बटन क्लिक कर सारापर गोटे डिक्लेरेशन पॉइंट आसो ये पॉइंट मुझे कहीदे सांग मन रखु सबमिट बटन उपर क्लिक कर सारापर गोटे डिक्लेरेशन पॉइंट आसो आप ये डिक्लेरेशन फिलअप करेंगे यह कौन पर आसो कारण आप जहाँ देते सब ठीक अच्छे कि भूल अच्छी जदि आप भूल देते आप रिजल्ट कैनसल हो कौ मुहूर्त में ठीक हो सब डिक्लेरेशन फॉर्म देख सबमिट करेंगे सबमिट कर सारापर मन रखु गोटे फाइनल पॉइंट आसो कन्फर्मेशन पेज यहाँ बहुत इंपोर्टेंट आपन को ये जो कन्फर्मेशन पेज अच्छी ये पेज को डाउनलोड करा पड़ो प्रिंट आउट करा पड़ो जेपर्यंत आप प्रिंट आउट न करते मन रखु आपन को प्रिंट बाहर करा पड़ो प्रिंट हार्ड कॉपी न कर पचे सॉफ्ट कॉपी आप मोबाइल रखिए जदि आप प्रिंट न काटुंट ताहले आपन फॉर्म फाइनल सबमिट हम ना फाइनल सबमिट हाँ
ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପର୍ସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏଲିଜିବିଲିଟି ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେଇକି ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ଆସିବ। ଫାଇନାଲ୍ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି କିଛି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବେ ତ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ କରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିବେ। ଏଇ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନିଜ ସଫ୍ଟ କପି ପରେ ମୋବାଇଲରେ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଆଉଟ୍ ଅପସନ୍ ଯାଇକି ଲଗ୍ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ିବେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ିକି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ। ହାର୍ଡ଼ କପି କାଢ଼ନ୍ତୁ, ସଫ୍ଟ କପି କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କାଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ିବେ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ନ କାଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଟୋଟାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବାଉଟ୍ ୱେଷ୍ଟେଟ୍ 2025ର ଆପ୍ଲାଏ ଡେମୋ। ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବୁ, କି ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଉ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ହେଉ, ଆପଣ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆପ୍ଲାଏ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।